तार जेते घर संपत्ति अच्छी दी भाग हम मीरा मीरा नब अनिमा नब चल नढ़ा नढ़ी चल କାହାର ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? बापा भूल मीरार किसी ना मो ना मल्लिका परिडा ମୀରାଙ୍କ ମା ଆପଣ? हाँ କଣ କାଲି ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ପୁଅ ବିଷୟରେ ମୀରାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ କଥା କହୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ କଥାଟି କାହାର ଥିଲା ଆଉ କଣ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଆପଣ ବାହାରିଲେ? सी कथाटी थिला मु तो सेमती किसी जान नथिली जानला पर मु गाँव रहूली जानला पर मीरा साथी सब मु झगड़ा लगाए सी झील को किसी फाइनाल कर मु शुणुची एमती संतोष समितिर स्त्री अच्छी फाइनाल कर असहाय झीलटा तापर ओडावासी जानी थे तो कौन कर पुओ को भारत वर्ष कि कहून था क्या पुओ ना एमती किए डिक्लेयर कर किए कहते मो पुओ चोरी कर मो पुओ टका रोजगार कर मोर से गुड़ा किसी लोभ ना हेले मो पुओ को कौन करती भारतवासी जानी थे सब तापर अनिमा साथी लड़े गली समस्ते देखुए झील झील को कहली मुझे निश्चित कथा देती मैंने सपोर्ट करी ते समस्ते चाहिए टीवी मीडिया मुझे कहली से झील को कहली तार थिला फाइनाल हबार से आगुरी कहीं मेडिकल रे जाकि एमती हाइलाइट सब करूला जदि करूला टंका पैसा दिया ना फाइनाल था मुझे से झील को कहली काली मुझे कहली देखे तू किसी हनी झील मुझे फाइनाल करी तापर आज कहीं मीडिया आगे सी हाइलाइट कर हाइलाइट कर मीरा सहित मुझे काली कथा देखी आसली मु फाइनाल करी केते टंका पैसा कौन बुझी मो पुओ को मुझे बुझेबी से मो कथा निश्चित रक्षा कर आज जो हाइलाइट कर मीडिया आज कहीं हाइलाइट कर हाइलाइट मीरा ना से दिन करनी कहीं करें जिते शत्रु लगी मत जना अच्छी शत्रु आग कहते तो पुओ को मरण कराई मुझे जानी मो पुओ कहे सी हेल्ले विश्वास मत करूना था मुझे जानी कि शत्रु अच्छा पुओ आगे कहीदे हाँ बहुत आगुरी मुझे जानी मीरा आगे कहे सी जतन साथ मिसे समस्त कथा मुझे जानी तापर अनिमार मीरा सहित किसी कथा ना सी जदि कर स्वामी हूँ किए सतोष संपत्ति दुआरे जाकि सी कर घरे बस साथ लड़े कर मीडिया साथ दिन लड़े कर मीडिया साथ लड़े कले मुझे जहाँ सपोर्ट कर दुनिया सब जानते मुझे निश्चित मो पुओ लड़बी हाँ मुझे जानी से आम घर ठीक आसला ये देखी रोड जाके छाड़िया जाइए कथा ना नहीं देखा देखी ये कथा जाइली पुरी में थे दी थर देखाई पुरी कथा है कि मो पुओ को मुझे सदा घरे भावुए भल भावुए मु फाइनाल करी कहता है तो शाशुघर तू जाकि रह बोली कहता है एबे तो दुनिया जाइला मुझे सपोर्ट करी माँ है आउ मीरा साथी से कहीं लड़े कर तो कहली मो पुओ को कहीकि निश्चित मो पुओ मान ते जहाँ टंका कहते दिज्व आज कहीं जब कर मो पुओ साथी किसी तार कथबार्ता करा मीडिया छाड़िया किसी ना सी सतोष संपत्ति घर को जीव ना न कौटी कौन कर सी आउ गोटे कथा आपते भल संस्कार देते शुणु मु संस्कार देती आउ को पुओ होते कौन करता तुम निजे जान मो पुओ को तले पकई मो पुओ को मारिदे मुझे जहाँ कहे न्याय कहे मुझे अन्याय को जाए कि मिछ कथा कहनी से झील को मुझे सपोर्ट कर से झील कौन कला रक्षा कला मो सपोर्ट रक्षा कला बदनामी कला हेले जी जानिया लोक से जानते मो पुओ मीरा को तले पकई मो पुओ को तले पकई रखी निश्चित झील को न्याय करा आज कहीं से मीडिया आगे कहला जदि कहला से सतोष द्वार को जीव मीरा ना बदनामी कर मीरार अनिमार दी जनकर मीरार अनिमार दी जनकर मु कथा देवी कि झील पिला जानते भारत से झील पिला मीरार अनिमार अनिमा को कही देखी अनिमा कहला कहीं मीरा ना कहले मुझे निश्चित मीरा रही मुझे छाड़ी दिआड़ तार जेते घर संपत्ति अच्छी दी भाग हम मीरा नब अनिमा नब चल नढ़ा नढ़ी चल मीरार किसी ना सत कहूँ जाऊँगी मिशामिशी कथा मुझे जानी तापर मीराहार के किसी भद्रलोक आई अनिमा आसते सी आणिक आम घर ठी समस्ते पहुँची थे मुझे जानी सी कहती जे आम पुओ तुम पाखे मीरार किसी भूल ना सत कथा मुझे कहूँ जगन्नाथ को चाहिए कहूँ मीरा घर कौ लोक मुझे जानी पुओ पिला केते जण आसते आउ झील पिला आसते अनिमा आसला आम तल बसिक आम तल पछपट घर आजेस था फाइनाल करूँ अनिमा को ब्रिज साइड जाइली छाड़िया मुझे जानी मुंड पुरेली हेतु मीरा ताको भिड़िकी आनी ना घरे आणिक छाड़ी मीरा कौन दोष रहा मीरार किसी दोष रही मीरा को भूल कर भूल होती झील पिलाटा लड़े करनी असहाय झील पिलाटा किसी साहय दवा बोली मुझे पछे लगी भारतवासी समस्ते जाइले मो पुओ को मुझे कौन कली निजर पुओ कौन कली
ତାହେଲେ ଆପଣ କାଲି ଭିଡିଓରେ କେମିତି କହୁଥିଲେ ମୀରା ବିଷୟରେ? ମୁଁ ରାଗି କହୁଥିଲି ତାକୁ, ମୀରା ବିଷୟରେ ରାଗି କି କହୁଥିଲି। ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ କହିବା ପାଇଁ? ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ କହିବା ପାଇଁ, ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମତେ କହିବା ପାଇଁ କହ ବୋଲି। ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଲି କି ଗୋଟେ ମାଟାକୁ ଗୋଟେ ତା ପିଲା ବିରୋଧରେ କହ ବୋଲି ମତେ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ମୁଁ କହିଲି। କୋଉଠିକି ଯାଇଥିଲେ? ମୁଁ ଏଠି କଳ୍ପନା ଛକକୁ ଯାଇଥିଲି। କଳ୍ପନା ଛଉ ଡାକିଥିଲେ ହଁ ଜଣେ ପୁଅ କହୁଥିଲେ ମତେ, ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ଜାଣିନି। କିଏ ସେ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଚିହ୍ନିନି। କିଏ ଆଣିଥିଲା ସେ ପୁଅକୁ? କିଏ ସେ ଆଣିଥିଲା? ପୁଅ ପାଖରେ ତ କେହି ନଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇକି ଏଠି ଛିଡା ହେଇଥିଲି। ସେ ଫୋନ ଦ୍ୱାରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲି। କିଏ ପଠେଇଥିଲା ସେ ପୁଅକୁ? ସେ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? ଫୋନ ଦ୍ୱାରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି, ସେ ପୁଅ କେମିତି ଜାଣିବି କେମିତି ମୁଁ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ମର୍ଡର କରିବା କଥା କହୁଥିଲେ, ମର୍ଡର କରିବା କଥା ତା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଦେଇଛି ମଧ୍ୟ, ତାକୁ କହିଦେଇଛି ମୀରାକୁ, ଦେଖେ ସିଏ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନି, ୟାକୁ ବହୁତ ମୁଁ ଗାଳି କରେ। ଏଇ ଲୋକ ତ ବିଦ୍ରୋହୀରେ ଅଛନ୍ତି, ୟାକୁ ମୁଁ କହିଛି ବହୁତ ଥର, ମୋ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଏଇ ଲୋକ ବିଦ୍ରୋହୀରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲେ। ଅନିମା କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆହୁରି କିଡର ବିଦ୍ରୋହୀରେ ଅଛନ୍ତି, କିଡର ବିଦ୍ରୋହୀରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ନର ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି? ହଁ କିଡର ଅଛନ୍ତି, କିଡର ବିଦ୍ରୋହୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବଡ ଲୋକ ଅନିମା ମଧ୍ୟ ମତେ କହିଛି, ବୋଉ ଏଇ ଲୋକ ମତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି। ମୁଁ କହୁନି, ଦରକାର ପଇଲେ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ହବ। ଟଙ୍କା ଦେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ସତ। ସେ ଅନିମା ମତେ କହିଛି, ବୋଉ ମୁଁ ନିଜ ଝିଅ ଭଳିଆ ତାର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ, ଅନିମାର ମୋର। ମୁଁ ତାକୁ ନିଜ ଝିଅଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କରେ। ସେ ମତେ କହିଛି। କୋଉ ଟଙ୍କା? କେତେ ଟଙ୍କା? ଲୋକ ଟଙ୍କା ଦେଇକି କହନ୍ତି, ଆଗ ଥର ଯୋଉ ହାଇଲାଇଟ ହେଇଥିଲା ଲୋକ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ। ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ମୀରା ସାଥିରେ ଲଢେ। ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ମିଡିଆରେ ଆସିକି କହିବାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ମୀରା ସାଙ୍ଗେ ଲଢିବା ପାଇଁକା, କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କା? ଅନିମାକୁ। ଅନିମା ଟଙ୍କା ନେଇଛି? ନାଇଁ ଅନିମାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥାଏ ନା। ତୁ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଲଢେ ମିଡିଆ କରି। ଆରଥର ଯୋଉ ହେଇଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଅନିମା ଆସି ମିଡିଆରେ କୁହେ, ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥାଏ ତ, ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ ତୁ ଲଢେ ବୋଲି। କିନ୍ନର ସେ ମତେ ଆପଣ କହୁଥିଲା, କହିଲା ମା ବୋଉ ଏଇ କଥା। ସେ ମତେ ସବୁ କଥା କହେ, ମୁଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ କଥା କହେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ମୀରା ସାଥିରେ ଲଢେଇ କରେ, ତୁ ଝିଅଟାର ଫାଇନାଲ କରିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି କାଲି ମୀରାଙ୍କର କିଛି ହେଇଯାଏ, କିଏ ଦାୟୀ ହବ? ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ଯିଏ ଯୋଉମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସିଏ ଦାୟୀ ହେବେ। କିଏ ଅନିମା ଦାୟୀ ହବ? ଆରେ ଅନିମା ଆଗରେ ଯିଏ କହିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଅନିମା ନାଁଟା ଆସିବ। ଅନିମା ଆଗରେ ଯିଏ କହିଛନ୍ତି ସିଏ ଦାୟୀ ହେବେ। ସେଇଟା ମୁଁ ରଖିଛି ନା କଣ ଖୋଲିକି କହୁଛି? ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋ ଝିଅ ଜାଣିଛି, ମୀରା ଜାଣିଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେବେ ଖୋଲିବେ? ମୀରା ମଲା ପରେ? ନାଇଁ ମଲା ପରେ ନୁହଁ, ଏବେ ଖୋଲି ପାରିବିନି ମୁଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଝିଅ ଜାଣିଛି, ପୁଅ ଜାଣିଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଦ ଏଇନା ମୁଁ ଯଦି ମୀରାର କିଛି ହେଲା କିଏ ଦାୟୀ ହବ? ମୀରାର କିଛି ହେଲେ ଅନିମାର ତାର ଲଢେଇ ଲାଗିଛି, ଅନିମା ଦାୟୀ ହବ, ତାଙ୍କୁ ଭିଡିବ ସେ। ଆଜ୍ଞା।